स्पीकर सर, म्हादयचे जे सध्या गोंय करता आवयच्या नांवान इज ओन्ली फटिंगपणां. आयच्या तारखेन स्पीकर सर, स्टेट गव्हर्मेंट इज फायलिंग पेटिशन्स, SLPs, applications to show that they care about म्हादय. बट इन रियलिटी स्पीकर सर आउटकम कांयच ना. सगळीं एप्लिकेशनां पेंडींग आसा. आज पर्यंत तांचो फॉलोअपूय सारको ना, एग्रेशनूय ना, when we are only supposed to be losing the only source of fresh water. तातूंत स्पीकर सर एक interlocutory application of appeal, directions has been issued for Karnataka not to carry any works which is also being flouted. हे सुद्धा ते आयकना दादागिरी करता आनी जाय ते करता, which has been recognized by the government of Goa. They are carrying blatant illegal divergence and violating the particular part where Supreme Court is supposed to be looking at. ते करता आसतना स्पीकर सर, म्हादय गेलो जाल्यार कितें जातलें वो परत आमी सांगपाची गरज ना. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओनली वॉटर, इट इज द होल इकोलॉजिकल पार्ट विच विल बी अफेक्टेड एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर, एवरी टायम द पीपल आर बीइंग मिसलेड, फेड रॉंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस चॅनल्स. Goans are not shown any status of what is happening. And at the same time, Speaker sir, as Karnataka appoints the best lawyers and we hardly have proper lawyers to represent. जे lawyers represent जाता, तांकांय सांगता, instruction वता की तुम्ही ट्रिब्युनल अवॉर्ड सुद्धा तुम्ही ऑब्जेक्ट करनाका. हे जेन्ना आसता स्पीकर सर, म्हजो पयलो प्रश्न आमच्या WRD मिनिस्टराक आसा, what is the status of म्हादय as on today? What are the illegalities and violations identified by your government and the action taken by you? Why was the government 248 days late, that is almost 9 months, in filing the special leave petition before Supreme Court? And what is the action, CM जशें last time सांगलें आपूण action ते आदोगादार घेतलो म्हणून, who did not object to the award? ताजेर तुमी कितें हें घेतलें, action घेतलें त्या एडवोकेटाचेर? स्पीकर सर, पयले क्वेश्चनाक बरो बोवाळ जालो. I was expecting the same hit to this question also. But जो आमचे honorable मेंबरान जे क्वेश्चन विचारला, खुबशी लांब क्रोनॉलॉजी पूण एकूच तेणें एक पर्टिनंट क्वेश्चन केलो आउट ऑफ ऑल दीस क्वेश्चन इज वाय देर इज अ डिले ऑफ 249 days. कितले दीस? 49? कितल्या दिसांची डिले? 48. 9 महिने. 248 days, 9 महिने. 248 days डिले कित्याक जाली? To file a special leave petition, Speaker sir. If I recollect, I was just appointed as a Minister for Water Resources in the year 2019. He chronology to exactly, I'm coming to that point. So I was also surprised why it is delayed. Because Maharashtra has filed a special leave petition, Karnataka has filed a special leave petition. So delay kityak? Because we were apprehensive that our demand is not clarified by the Mardai Water Dispute Tribunal. So जेन्ना आमी मंत्री जाले under the leadership of Dr. Pramod Sawant, डॉक्टरा कडेन डिस्कस केले, डॉक्टर कितें इतली डिले? First of all, we need to ask the condonation of delay in the court. And after getting condonation of delay, we are able to file this special leave petition. And हे special leave petition file करून आमकां एक relief मेळ्ळें आसा. Now the opposition म्हणटा आसलें, what action we have taken? हांव just imagine करता कितले देखून आमी special leave petition file करना जाल्यार कितें जाता आसलें? What would be the outcome of this issue, म्हादय? सो तेजेरसून स्टार्ट जाता ते. मागीर आमी कंटेम्प्ट पेटिशन फायल केलें. एज यू सेड, इना कोर्टाक आहा केस, आमी झगडटा, इना कर्नाटका वॉटर डायवर्ट करता, फॉर वीच वी हॅव एग्रीड that there is diversion by the illegal means, for which Mr. Vijay also brought photos. We have discussed in the last assembly, and we have decided to file again contempt petition. आमची टीम गेली, and second petition गायलें आमी contempt petition. आतां आमचो हॉनरेबल मेंबर म्हणटा कितलीं वर्सां जालीं, जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट. सो आय वूड बी हॅपी इफ यू कूड सजेस्ट वॉट आर द रेमेडी अदर देन द कोर्ट. What action Goa government can take in that territory for illegal diversion? So can you have suggested, Honorable? Speaker sir, पहिलो म्हजो प्रश्नाचो थर्ड सब क्वेश्चनाचेर पावलो तो.
म्हजो पयलो प्रश्न आशिल्लो आयच्या तारखेन म्हादय खंय आसा उदक डायवर्ट जालें तूं मानता जालें इलिगॅलिटी कॅरी आउट केली जाल्यार तुमी कितें केलें हो हाजें उत्तर दी. So illegal जितले act केल्या कर्नाटकान for which we have taken cognizance. What are the strong- illegalities? I have asked specific speaker, sir. म्हाका First- व्हडली लायन नाका. What are the illegalities and violations carried out by Karnataka in this time when they were filing SLC, contempt petition, सगळे fresh application, सगळे घालता आसतना सद्या स्टेट BJP, सेंटर BJP, दोगूय जाण भाव भितर झगडी चालू आसा काय फ्रेंडशीप चालू आसा कळना आमकां. तातूंत कर्नाटकाय BJP. हातून इल्ली रिप्लाय जी आमचे बाब जल शक्ती मंत्र्यान जे दिल्या फुडें वीच गजेंद्र शेखावत आय विल कम लेटर. ओन्ली हे पयले सांग वायलेशन्स कितले जाले, इलिगॅलिटीज कितले तुमी रेकॉग्नायज केले आनी तुमी एक्शन कितें घेतलें. Speaker sir, म्हाका मातसो तो टायम जाय जातलो to give the chronology. Exactly. After having 112 hearings, Madai Water Dispute Tribunal has given an award. Before that award, we have filed an interlocutory application before the tribunal saying that Karnataka is going on with the illegal activities or diversion, for which the tribunal has passed an interim order restraining the Karnataka government to seal that water, for which a team of honorable legislators went to there to see. So this is loud and clear on the record. दुसरे मागीर award deal उपरांत आमी clarification मागले before the tribunal. For want of all this clarification, one issue was salinity. Salinity आमकां calculation yield. सॅलिनिटीक मागीर येवया. सॅलिनिटी क्वेश्चन आसा. Just reply आम this. ताका लागून नाही chronologically गेल्या बऱ्या पडटा म्हाका. ना सॅलिनिटी मागीर येतलें तुका. आमकां फक्त हें दी मरे. स्पीकर सर, what is the status of one of this petition? सेकंड ते कंटेम्प्ट आनी घाला तो. सेकंड डायवर्जन जालें न्ही, केला तो मानता, इलिगॅलिटीज करता म्हणटा तो आतां उलयता. कितली केली इलिगॅलिटी, कितले डायवर्ट केलें आनी तुमी कितें केलें. सादो प्रश्न विचारला. Speaker sir, all the illegalities done by Karnataka has been brought to the notice of the Honorable Supreme Court, for which they have taken cognizance, for which the hearing has been initiated. आता कोविडाक लागून time to time ती hearing जाल ना. We are pressing we are waiting for the court Because decision to come out. आम्ही रामायण महाभारत ऐकूंक आयल्या काय वी आर आस्किंग फॉर स्पेसिफिक रिप्लायज हियर. ही इज द मिनिस्टर. हांव विचारता तुवें समज वायलेशन पळयलें कितें डायवर्जन जालां तुका खबर ना. तुवें सांगलें न्ही सुप्रीम कोर्टाक. डेट केन्ना दिता. अपील जानेवारी 2021च्यान कोवीड म्हणून सगळे हाका हांगा ढोल ताशे जाता प्रेसिडेंट येतकर. पूण म्हादय खातीर प्रिविलेज मेळना, प्रिफरन्स मेळना. आणि हातून गोंयचो सरकार सांगता दॅट वी आर स्टील आन्सरिंग सुप्रीम कोर्ट. माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल बेजीक. डायवर्जन केलें कितलें केलें. तुमकां येतालें न्ही उदक, आतां सद्या येना. कितलें जालें आमकां लोकांक खबर ना. तुमी कांय आमकां सांगना. तातूंत तुमी पेटिशन फायल केलें. केन्ना डेट आसा, कितें दिलां, कांयच सांगना. ही इज रिप्लायींग सम क्रोनोलॉजी ऑफ इव्हेंट्स. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रोनोलॉजी. होल ऑफ गोवा नोज क्रोनोलॉजी. दॅट इज वाय आय स्टार्टेड विथ अ व्हेरी क्लियर चार्ज स्पीकर सर की सद्या चल्ल्या ती फक्त लोकांक दाखोवपाक आमी कितें करतात म्हणून पेटिशन्स आर बींग डन. लेट हिम आन्सर स्पेसिफिक. स्पीकर सर, आमी लोकांक दाखोवंक जाय म्हणून करिना. आमी सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. हें ताका सांगता हांव. कारण तेणी जो पयलीं सांगलें पळय न्हू तें मातशें फुडल्यान इतरोंक जाय आसलें. कित्याक लेट जालो तो मागीरूय कळटलें आसलें. हांव स्पेसिफिकली स्पीकर सर हांव डेटी सांगता ताका केन्ना तें. स्पेशल आमी जे SLP फायल केली पळय न्ही, वीच इज द नंबर आतां ओके स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर आय एम आस्किंग स्टेटस. गोंय काणयो सांगता, सीएमूय काणयो सांगता. स्पीकर सर हांव ताका स्टोरी सांगता. स्पीकर सर म्हाका स्टेटस दी. म्हादयचो स्टेटस. मागीर तूं म्हणटलो टायम पळयतलो. ना मागीर तूं टायम पळयतलो. म्हाका स्टेटस दी. तूं आतां वायलेशन्स कितले जाले, उदक कितलें गेलें, सादें विचारलां. तुमी एक्शन कितें केलें. पेटिशन फायल केन्ना हियरिंग आसा हेंच सांगू न्ही. आतां आयकचें स्पीकर सर, जो स्पेशल SLP जी फायल केल्ली आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान 2019 8 सप्टेंबर 2021 ताची हियरिंग आसा. स्पीकर सर, पयलें कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केल्लें इन द इयर इट इज 19/5/2021 ताचें हियरिंग आसा 8 सप्टेंबर 2021. दुसरें कंटेम्प्ट पिटिशन हांव तिसरें सांगता. स्पीकर सर पयलीं सोंपोवनी म्हाजें. दुसरें कंटेम्प्ट पिटिशन जे मिनिस्टरान सांगलें
की आम्ही परत कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केला आणि जे सगळे त्यांनी दाखवून दिलें ते स्पीकर सर 2 ऑगस्ट 2021 ताची डेट आसा, ही तेजी डेट आसा. स्पीकर सर, ह्यो सुप्रीम कोर्टातले डेटी तो जे तिसरें सांगतालो त्या एडवोकेटाचें कितें केलो, आमी एडवोकेटाक त्या केसींतल्यान काडून उडयलो. आमी त्या एडवोकेटाक त्या केसींत दवरूंक ना. हय स्पीकर सर, म्हजो अजून प्रश्न पयलो आसा, तूं म्हणटलो टायम वता म्हणून. म्हाका डायवर्जन स्टेटस विचारता, डायवर्जन कितले केले ते विचारता, आनी तुमी ताजेर एक्शन कित्याक घेतले? कित्याक सरकार स्पीकर सर, दिस इज नॉट अ काँग्रेस गव्हर्मेंट टुडे, दिस इज अ बीजेपी गव्हर्मेंट, बीजेपी गव्हर्मेंट इन सेंटर. इफ कर्नाटका कॅन डू इट, व्हाय नॉट गोवा? हाऊ इज इट बीइंग डायवर्टेड? स्पीकर सर, हो कोर्टात जो आमी रिपोर्ट सबमीट केला तो सांगपा खातीर न्ही, आमकां कळपाक जाय आसलें, आमकां म्हादईचो इंट्रस्ट आसा. तिनूय स्टेटींनी आपलो रिपोर्ट इंडिविज्युअल सबमीट केला. तो रिपोर्ट आमी तुमच्या समोर दवरपाचो न्ही, जो आमकां सुप्रीम कोर्टात सबमीट करपाक जाय. इंडिविज्युअली वी हॅव सबमिटेड. तिनूय महाराष्ट्रात आसतलो, कर्नाटकात आसतलो, गोंयांत आसतलो. पयले फावटी स्पीकर सर आमचे आयकोत तेंच्यांनी पयले फावटी रिपोर्ट तयार कर म्हणून सांगलेलो. रिपोर्ट तयार केला तेन्ना जॉयंट रिपोर्ट तयार करपा खातीर कर्नाटकाचो जेन्ना इंजिनियर तयार जालो ना तेन्ना तिनूय स्टेटींनी वेगवेगळो रिपोर्ट सबमीट केला. स्पीकर सर, इतके लक्षांत घेवपाक जाय आसले, तो रिपोर्ट आमी हांगा दवरूं शकना. आत्ताच्या घडीक वीच इज इन सुप्रीम कोर्ट आणि केस चालू आसा सुप्रीम कोर्टान. Because sir, the government does not have answer for his mother's diversion of water. स्पीकर सर, हे तो चुकीचे सांगता. सर, हांवें परत सांगलें जर Yeah, थोडी second supplementary. बद्दल असली The आसा second supplementary, speaker sir, my second supplementary. एक जावन Because sir, my second supplementary. Second supplementary. Speaker sir, honorable minister WRD म्हणले, honorable minister WRD म्हणले, विजय एक मिनिट. Honorable minister WRD म्हणले they were doing salinity. आता तो जेन्ना पेटिशन फायल करता तेन्ना डेफिनेटली सॅलिनिटी चॅकूय केल्या आसतली, कित्याक सॅलिनिटी चॅक वील मेक अ बीग डिफरन्स टू द कोर्ट केस. कित्याक समज वॉटर डायवर्ट जाले, सॅलिनिटी मांडोवीची वाडली, जे सद्या फक्त 40 किलोमिटर आमचो गेला सलायन आनी 30 किलोमिटर फ्रेश वॉटर उरला. समज आमी सॅलिनिटी आतां समज करूंक पावले ना आनी कोर्टाक दिवंक पावले ना जाल्यार वी वील लूज वॉट वी हॅव. टू बॅकअप सॅलिनिटी वॉट ऑनरेबल मिनिस्टर WRD सेज इज व्हेरी गुड. आतां म्हाका कळपाक जाय स्पीकर सर, सॅलिनिटीचो सद्याचो रिपोर्ट कितें तुमी सबमीट? सर, परतूय हांव तेच सांगता, सॅलिनिटी रिपोर्ट जो आसा आमी स्पेशली जेन्ना जलशक्ती मंत्रालयाक रिक्वेस्ट केली तेन्ना नॅशनल हायड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तांच्यांनी रिक्वेस्ट केले उपरांत 3 फावटी सॅलिनिटी रिपोर्ट काडलो, वेगवेगळ्या म्हयन्यांनी काडलो. आणि त्याचो रिपोर्ट जो आसा हो ऑलरेडी तेंच्यांनी जलशक्ती मंत्रालयान आतां सुप्रीम कोर्टाचो सुमार दवरलेलो आसा. त्या खातीर परत सांगता हांव, जे मॅटर सुप्रीम कोर्टान जो आसा ओके त्याचो कन्सिडर करचें पडटलें. अशें न्ही स्पीकर सर की फक्त एका वर्साच्या सॅलिनिटी रिपोर्टाचेर जातलें, हेजो डिटेलान स्टडी करचो पडटलो आणि ते आमी सुप्रीम कोर्टा कडेन मागला स्पीकर सर. स्पीकर सर, सरकार इतलो कन्फ्यूज जाल्लो आसा. सॅलिनिटी वेन वी आर टॉकिंग अबाउट, आमी कन्फ्यूज सॅलिनिटी वॉज सपोज टू बी डन इन द मंथ ऑफ मे. हाज्या पयलीं सॅलिनिटी रिपोर्ट द फर्स्ट टायम माझ्या गव्हर्नमेंटान विचारला. अरे तुझा गव्हर्नमेंट पड घाले तुझ्या गव्हर्नमेंटान कित्याक उलयता? स्पीकर सर, NIH इज बीन अपॉइंटेड. NIH इज अ पार्ट ऑफ जल शक्ती. NIH इज अ पार्ट ऑफ जल शक्ती. सर, स्पीकर सर, आय हॅव अ व्हेरी क्लियर, म्हाका एकूच मिनिट सोंपयता. स्पीकर सर, इम्पॉर्टंट टॉपिक हो. सॅलिनिटी करपाक मे म्हयन्यान इज द ड्रायस्ट मंथ फॉर एनीबडी टू डू सॅलिनिटी अँड दॅट ऑल्सो ड्युरिंग स्प्रिंग टायड. आता मे महिना आणि करूंकच ना, सप्टेंबराच्या मागीर जावकूच ना. वो खंयचो रिपोर्ट उलयता? लेट इट प्ले द स्पीकर सर, विजय स्पीकर सर, लेट इट प्ले द सॅलिनिटी रिपोर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. विजय, यू प्लेस द रिपोर्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. सॅलिनिटी रिपोर्ट घाल मरे. विजय, सॅलिनिटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात सबमिट केल्लो आसा. सॅलिनिटी रिपोर्ट केन्ना जालो तुमचो? सॅलिनिटी रिपोर्ट स्पीकर सर जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीन सुप्रीम कोर्टात सॅलिनिटी स्टडीज जावकूच ना. माय क्लियर चार्ज ऑन द गव्हर्नमेंट. सॅलिनिटी स्टडीज जाऊ ना. सबमिट केला. सर, सॅलिनिटी स्टडीज जाऊ ना. एक मिनिट किती फकाणां झालेले? स्पीकर रिपोर्ट दितलो तुम्ही, मे महिन्यात झालीच ना. विजय, आन्सर आफ्टरवर्ड्स. विजय क्वेश्चन विचारता मला. जॉईंट क्वेश्चन, एक मिनिट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमचो बाप Speaker sir, I want to फिलिपाक clarify. खूप आन्सर दिवपा मेळटा. राव रे, एक मिनिट बरोबर आन्सर दिले. No, स्पीकर सर, this एक point is क्वेश्चन very हा important. जो म्हजो कलीग प्रश्न विचारतालो ताजो उद्देश इतलोच आहा की मुख्यमंत्री तापार जावपाचें आमकां कोणाक नाका, सुशेगाद रावया. प्रश्न कितें आशिल्लो की वॉट इज द स्टेटस ऑफ द कंटेम्प्ट. तुवें सांगलें 8 सप्टेंबराक येता म्हणून. आतां आमकां एक जाय, ऐक रे, दोन कंटेम्प्ट, एक कंटेम्प्ट 8 सप्टेंबराक, एक कंटेम्प्ट ऑगस्टान 2. आमी बी फॉलो करतात ती केस.
स्पीकर सर, एक केस जाली, तापार जाऊ नका, सुशेगाद राव. काय म्युन्सिपाल्टीच्या रिझर्वेशनाची केस झाली. सरकारान रातचे वचून डेट घेतली. म्युन्सिपाल्टीचे साधे रिझर्वेशन चुकला म्हणून हायकोर्टान बडी मारिल्ली म्हणून. आम्ही इतलेच मागतात, आमकां क्लियर कट एश्युरन्स दिवचे. मादईचे पडोंक ना, म्युन्सिपाल्टीचे पडला. स्पीकर सर, मादईचे पडल्याला मादईचेच उलयतात. म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टीचे आतां दुखता ताजेर उलयतात त्या सर खातीर. हांव उलयतां कित्याक Come to the point. Come to the point. जाणा जावलो तापार जातलो म्हणून. Come to the point. स्पीकर सर, म्हाका एकूच जाय, म्हादय आपली आवय म्हणपी मुखेलमंत्र्या कडच्यान की इलेक्शनाक जेन्ना तूं वतलो तेन्ना म्हणसर म्हादयची केस सॉल्व जातली काय तूं आदवोगादाचेर घालतलो, हेंच एश्युरन्स दी. हो म्हजो पयलो पॉयंटेड क्वेश्चन. दुसरो, एज पार्ट ऑफ द सजेशन वीच द ऑनरेबल मिनिस्टर इज आस्किंग, वॉट इज आस्किंग की आमी कोर्टान गेल्या आनी कितें करपाचें जाल्यार मेंबरांनी सजेस्ट करचें. स्पीकर सर, तूं मानता तुजे क्वेश्चनान स्टार्ट एलक्यू 2 सीन आज की खानापूर, कनकुंबी खानापूर तालुका काळसा नला कडेन डायवर्जन जालां म्हणून. आतां ताजो प्रश्न तुका सादो आशिल्लो, हॅव यू क्वॉन्टिफायड इट? हाऊ मच डायवर्जन? नो 1 minute. So the point is, there is a way to quantify it. You should have formed a technical committee to approach and to quantify the daily loss. आज कर्नाटकाची डिफेन्स अशी आहा की तुमचें उदक सगळ्यां दर्यान वता. तुमकां कित्याक जाय काय? एक मिनिट, आय एम आस्किंग अ क्वेश्चन, जस्ट डोंट डिस्टर्ब मी. पॉयंट इज, डिस्प्युटेड सायट जी आहा तो न्यूट्रल झोन म्हणून दवरून विजीट करूंक मेळपाक तुका वचपाक विदाउट पुलीस प्रोटेक्शन, महाराष्ट्राच्या मनशाक वचपाक, कर्नाटकाच्या मनशाक न्यूट्रल झोन म्हणून आसता इन रिवर डिस्प्यूट, हें करपाक तुवें कितें स्टेप घेतले? हो दुसरो. तिसरें की एक डायवर्जन मॉनिटर करपाक तुमी कंटेम्प्ट जो 2020 घालो, ताजे फुडें ती केसूच फुडें वचना. तुमी मागतात की व्हर्च्युअल हियरींग नाका, फिजिकल हियरींग जाय. हे इश्यूचेर तुमची केस फुडें 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 पडत आहा. तारीख पे तारीख चालूच आहा. ह्या बोवाळान म्हादय केली. स्पीकर सर, म्हादय म्हणटा आमचो प्राण, म्हादय आमचो स्वास. पुणून अशें दिसता की म्हादयक आवय मानपी सरकारान गोमटी दामून म्हादय थोडी 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 करून मारता आनी गोंयकारांचो स्वासूय तुमी उडयतात. स्पीकर सर, हे बोवाळान तूं क्लियर कट म्हाका आन्सर दी. इलेक्शनाक तूं वतलो तेन्ना ही केस हियरींग जातलें आनी डिसिजन मेळटलें काय म्हणून हें दी. कित्याक म्हाका म्हजो चार्ज आहा लास्ट की कर्नाटकान BJPचो सरकार येवपा खातीर तुमी म्हादय डील करून दिली. हो म्हजो चार्ज तुमचेर आहा. Speaker sir. Speaker sir. No, only one subject gone. The next question is same on Mother. I will give the chance. Answer. Speaker sir, I'm not going into the political aspect of this. You go on the neutral It's zone. not proper for me, and we cannot use the political amche कितें आसा तें in this case. Because sir, you are also a politician. Yeah, You are but- not an but NGO. In the August House, we can't use our political executive जे power आहा पळय. So आतां विजय म्हणटा डायवर्शन जालां, I have admitted. I'm replying to you, Vijay. So diversion zala for which we agree, for which we have filed a contempt petition. You have quantified it. Rav re baba. I'm slow ko down. Chill. Otherwise half an hour ka baat. So Baba, ki zata Goa hami. quantify kita kelna. आमचे थिंगाचो Quantify kita kelna. Speaker sir, we have brought this note to the notice of the Supreme Court, and Supreme Court, in his wisdom, in their wisdom, has appointed a 3-member committee consist of superintendent engineer level. They have visited, Speaker sir. They have visited the diversion site. What is the quantum? At quantity tu हे करपाक आमको विचार नाका. They have already given the report to the Supreme Court, which cannot be laid to the public domain. One minute. Wait, Speaker sir, you have answered in question number Sir, 2C. ताका answer That करून या. diversion ताका is ऐक पुढे happening. सांग. You understand your question? Speaker sir, हो answer Sir, कितें he is खबर ना. contradicting his own question. आणि ओन क्वेश्चनात दिला की डायव्हर्जन जाता तो म्हणटा आय कॅनॉट टेल यू व्हॉट इज द क्वांटिटी. Speaker sir. व्हॉट यू आर ट्रायिंग टू हाईड? Sir, हांव येता म्हाका रिप्लाय कंप्लीट कर दिया. Speaker sir, this matter is very serious. आय नो. ही डिबेट कोत्ती कर्नाटकाय चोयता आमची. पळोवन नी. Certain decision I cannot reveal here on the floor of the house. व्हॉट इज द डिसिजन?
What is the decision? The you quantity can't- of amount, the Speaker, amount sir. of water that is diverted every day. Sir, What is here- the part to be hidden in this? Sir, We need here, to highlight the water that is being You have to diverted. highlight it. We have It is to get a stronger a case for us. issue. हे सांगा Let him म्हणतो. answer. Maga complete Let करतो, him Speaker, answer sir. first. Let me complete, Vijay. कित्याक आमकांय फ्लो ऑफ थॉट्स आहा, वी नो द केस. And every member of the house know the seriousness of this case. आतां कोणें सांगचें senior member आसा. So for which the Supreme Court has appointed a monitoring committee. तीग जाण एसीचे. आमचो तेंचे भितर consensus जाल ना. It shows Goa has not agreed with their contention. So we have filed an individual report to the Supreme Court. We have asked our representative to prepare individual report disputing their findings. So consensus झालं ना. So we have already filed a report individually. आता तू quantityचेर उलयता. I cannot just give off the record. इतली quantity divert केली. There has to be a mechanism. That's what I told you. So how to adopt this mechanism, Speaker, sir? Because the diversion is in their territory, for which we are examining legally how to quantify that. How to quantify it. आणि आमच्या इंजिनियराकडे जो गेला तेकडे आम्ही सांगला what the mechanism, what type of mechanism we can adopt to quantify that water. For which, कितें? आणि ते मोरेवर स्पीकर सर चोर क्वांटिटी विजय स्पीकर सर चोड क्वांटिटी वयता आतां रेनी सिजनाक लीन सिजनाक गिमाक तें फ्लो जायना उदक आतां पावसाचे जे सिजनाक तेन्नाच तें नॅचरली डायवर्ट जाता इट्स नॉट अ पेरेनियल फ्लो दे आर डायवर्टींग इट्स ओन्ली इन द मान्सून सिजन सो वी आर ऑल्सो अवेर वॉट इज द क्वांटिटी डायवर्टेड सो तुका म्हज्यान I cannot reveal. Let us cut the discussion short. इलेक्शनाक वचचे पयलीं केस सॉल्व जातली काय तू आदवोगादाचे You ask the Supreme Court. अरे If you you are have, doing nothing. it is in the Supreme Because Court. sir, my I cannot charge give the dates. is he is doing तो nothing जो to get the आरोप court करता, order. चुकीचे आरोप काय करता. करणार तुम्ही फिक्स झाले स्पीकर सर, It's in the Supreme फिक्स Court. झाला Speaker, फिक्स sir. तू ना जातून फिक्सिंग चुकीचो आरोप If you करता. disrespect, सारखे This is the Hey, now, Supreme Court. postpone star question number Sir, 3C sir, on Madai. त्याने सुप्रीम Yes, sir, you must follow salinity. आवय म्हणटालो केलो Salinity. आणि गाली विकली Salinity सांग बरं, sit down. I want like sit down. Salinity. ना रे दादू Salinity सांग बरं. तो असा रे, तू ना रे. ना रे ताका बावड्या उगी दोल्ला Okay. Postpone तो square टाइम question. पास Salinity. Postpone square question number 3D. Speaker, sir. 3C, no? Salinity सांग बरं. 3C. ना ना बरं सर मग. आता उलय. माही उलय. Speaker, sir. Answer has given on the assembly portal. Because sir, this question speaks about the communications done between the various authorities with respect to Madai. Now, while going through the communications, I found that when the letters were being exchanged between the Chief Ministers of Karnataka and Chief Minister of Goa, suddenly the then Chief Minister writes a letter to the President of the Bharatiya Janata Party in Karnataka on the eve of collections. The letter is dated 21st December 2017. I want to know whether there was a cabinet decision taken to write this letter to the President of the party in Karnataka. My question is very specific. Speaker, sir, he's asking about a correspondence between the then CM and the Karnataka. It is, we have given, No, it is all on the record. Personal comment. Personal nomination cannot come on the government record. Ritantuka. So he is asking whether there is a communication. Yes, there is a letter. Which is, Letter is with me. Yeah. So what I am what is, asking whether there is a cabinet decision taken before writing such a letter. Because Speaker, always the correspondence is to go on between the chief ministers of Karnataka and chief ministers of Goa. It is Suddenly not- I am finding a letter written to the party president in Karnataka. it is not on the record of WRE yet. No, it I is- am it asking is decided specific. by the I am not- cabinet. I am not bothered about the when a chief minister writes a letter with respect to a policy decision, that also Madai River. Whether there is a cabinet decision, where all the cabinet ministers are aware that their chief minister is writing this letter to the party president. Speaker, sir, it is, this letter is with reference to the letter written by Karnataka CM then. तेणे पयलें बरयलें letter. आमचे Chief Minister of Karnataka has written a letter. So it is Correspondence?
correspondence is going on between the Chief Minister of Karnataka and Chief Minister of Goa. I am not challenging that correspondence. That is all right. Earlier Chief Minister has also written to the Goa Chief Minister. letter I am you have? asking whether the Chief Minister writing a letter to the party president, whether it had a cabinet approval. Just No. I can say no. It is not decided by the cabinet. Now, my second question is, now Chief Minister says that when the Karnataka's petition for notification of the award came before the Supreme Court, Goa did not object. He said they have removed the lawyer. You just made a statement. Now, I just want to know, can you place on the table of the House all the documents which shows that you have categorically directed the concerned lawyer to object, and that lawyer failed to object? Because he has made a statement outside public. After Chief Minister said, I think you, Chief Minister, must also have seen, the lawyer made a statement outside that I was told like this. Will you of place what- all the documents on the table of the House? So that Because things of be clear. whatever record available is placed in the reply. No, this does not have that reply. I want specifically this correspondence with it, because he is very categorical. He had said that no instructions were given to not to oppose. In spite of that, lawyer did not oppose. No. So now you have removed the lawyer. I can't Minister- agree. Also said I that you can't have removed agree, the lawyer. Speaker. Minister,